ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଲେଖିଛି, ସାର୍ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ ଜାଣିବା କିପରି? ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ, ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ। କ୍ଲଜ ତ ହେଲା ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ having one subject and a verb। ତେଣୁ କ୍ଲଜ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ନାଉନ୍ କାହିଁକି ହବ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କାହିଁକି ନ ହବ, ଆଡଭର୍ବ କାହିଁକି ନ ହବ? ନାଉନ୍ କ୍ଲଜର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ପଚାରିବା। କଣ କଣ ପଚାରିବା, ହ୍ୱାଟ। ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସିବ ଯଦି ସେଇଟା ସେ କ୍ଲଜ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ। ଦେଖନି, everybody knows that the earth is a planet। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, everybody knows what। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆସିଲା ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ। the earth is a planet। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ ପଚାରିଲେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ସେ କ୍ଲଜଟା ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ। ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଭର୍ବ knows। everybody knows ହେଲା ମେନ୍ କ୍ଲଜ। the earth is a planet ହେଲା subordinate noun clause। object of a verb knows। that ଟା ହଉଛି ଯୋଡ଼ିଛି, ଦିଟା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିଛି, ସବଅର୍ଡିନେଟର। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଫାଦର ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏୟାର ଇଜ ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଗ୍ୟାସେସ୍। ବାପା କହିଲେ, ବାପା କଣ କହିଲେ? ଏୟାର ଇଜ ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଗ୍ୟାସେସ୍। ଉତ୍ତର, ବାପା କଣ କହିଲେ? ଫାଦର ସେଡ୍ ହ୍ୱାଟ? ଏୟାର ଇଜ ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଗ୍ୟାସେସ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ୱାଟ ପଚାରିବାରୁ ଏ ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳି ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଭର୍ବ ସେଡ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା ଜଏନିଂ ୱାର୍ଡ ବା ସବଅର୍ଡିନେଟର। ଏ ହେଲା କଣ? ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଭର୍ବ କହିଲି, ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆହୁରି ବି ବେଶୀ ଦେଇ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା। ପେ କେୟାରଫୁଲ ଆଟେନସନ ଟୁ ହ୍ୱାଟ ୟୁର ଟିଚର ସେଜ୍। କଣ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପେ କେୟାରଫୁଲ ଆଟେନସନ ଟୁ ହ୍ୱାଟ, କଣ ଶୁଣିବ? ଯାହା ତମ ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ହ୍ୱାଟ ପଚାରିଛି, କହିଛି। ନାଉନ୍ର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି, ସୂତ୍ର ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ପଚାରିବା। ତାହେଲେ କେୟାରଫୁଲ ଆଟେନସନ କଣ ପାଇଁ, କଣ ଦବ? ଯାହା ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରେ ଟୁ ଅଛି, ଟୁ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ୱାଟ ୟୁର ଟିଚର ସେଜ୍ ହେଲା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଟୁ। ଏଇଟା ତ ମେନ୍ କ୍ଲଜ ଆଉ, ପେ କେୟାରଫୁଲ ଆଟେନସନ ଟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆଇ ହାଭ୍ नो ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ବି ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ସିଏମ୍। ସିଏମ୍ ମାନେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇ ହାଭ୍ नो ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମୋର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କାହାଥିରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ? କଣ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ? କିଏ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ। ତା ପୂର୍ବରେ ଅଛି ଇନ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଇନ୍। ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଆହୁରି ବେଶୀ ଅଛି, ଏତିକିରେ ତମେ ବୁଝ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଗଲା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଭର୍ବ। ଇଏ ଦିଟାରେ ହେଲା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରିପୋଜିସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ ହୁ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦି ୱାର। ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି କଣ? କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବ? ହୁ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦି ୱାର। ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କିଏ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବ? ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ, ଏ ଯାକେ ହେଲା ମେନ୍ କ୍ଲଜ। ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ ହେଲା ଭର୍ବ।
क्वेश्चन अटे प्रश्न अटे कौन किए युद्ध बंद करिवो तेणु व्हाट र आंसर देछि एटा हला नाउन क्लॉज किंतु ऑब्जेक्ट हबनी बी वर्ब अछि मन पकाओ बी वर्ब थले कॉम्प्लीमेंट आसे इज आमार वाज वेयर बी वर्ब तापरे कॉम्प्लीमेंट आसे ही इज ए फार्मर ऑब्जेक्ट नो कॉम्प्लीमेंट सेमती लुकु सीमी अपियर परे ऑब्जेक्ट आसे ना आसे कॉम्प्लीमेंट द क्वेश्चन इज प्रश्न अटे कौन प्रश्न किए हबो किए युद्ध बंद करिवो से बोले आ गोटे इट सीम्स दैट जना पडुची जे कोन जना पडुची गुड टाइम इज कमिंग भलो समय आसुची इट सीम्स जना पडुची कोन जना पडुची गुड टाइम इज कमिंग दैट जॉइनिंग वर्ड ताले गुड टाइम इज कमिंग हला नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब सीम्स बी वर्ब इज अमार वाज वेयर तापरे लुकु सीम अपियर बिकम आपरे ऑब्जेक्ट आसे ना कॉम्प्लीमेंट आसे तापरे येला तीन प्रकार पढेली नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब तापरे आउ कोन अछि देखिबा नाउन सेंटेंस रो ऑब्जेक्ट हुए कॉम्प्लीमेंट हुए नाउन भी नाउन परिवर्तन व्यवहार करा जाय परिबो ओटा नाउन परिवर्ते नाउन बदल रे बा नाउन स्थान रे व्यवहार करा जाय परिबो तब कुहा जिवो नाउन इन अपोजिशन ऑफ ए नाउन इन अपोजिशन माने इन पोजिशन ऑफ इन प्लेस ऑफ देखो द फैक्ट that most of the government officers are corrupt is not true फैक्ट तथ्य जे अधिकांश सरकारी अधिकारी माने दुर्नीतिग्रस्त इज नॉट ट्रू अधिकांश सरकारी अधिकारी अफसर माने जे दुर्नीतिग्रस्त एटा सत नुह किछि भल लोक भी अछंती ताले कोन हला मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर करप्ट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हला सब्जेक्ट आर हला वर्ब ताले दी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर करप्ट ये हला गोटे सिंपल सेंटेंस बा गोटे क्लॉज आर क्लॉज ता के हला द फैक्ट इज नॉट ट्रू द फैक्ट इज नॉट ट्रू ताहले द फैक्ट इज नॉट ट्रू हला मेन क्लॉज आउ अधिकांश सरकारी कर्मचारी अधिकारी दुर्नीतिग्रस्त एटा हला कोन का बुझौची फैक्ट बुझौची फैक्ट कोन सरकारी अधिकांश सरकारी अधिकारी दुर्नीतिग्रस्त ताले द फैक्ट इज नॉट ट्रू हला मेन क्लॉज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर करप्ट एटा का बुझौची फैक्ट बुझौची तथ्यटा को बुझौची तथ्य एटा नाउन तेणु एटा हला नाउन क्लॉज इन अपोजिशन टू अनदर नाउन फैक्ट ताले एटा हला कोन आउ थर कहूची नाउन क्लॉज इन अपोजिशन टू अनदर नाउन फैक्ट आ दैट तो जोग करिछि सबऑर्डिनेटर आ ताले मेन क्लॉज हला द फैक्ट इज नॉट ट्रू नाउन क्लॉज हला
most of the government officers are corrupt. এটা হলা noun clause in opposition to another noun fact. ঠিক সেইভাবে ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି the report that the terrorists will surrender gives a new hope. ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ଯାହା ଇଏ ଗୋଟା ନୂଆ ଆଶା ଭଲ କଥା ଗୋଟା ଶୁଭ ସୂଚନା the report that the terrorists will surrender gives a new hope. The report gives a new hope. ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଶା ରିପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ହଟ୍ ନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ এইটা হচ্ছে রিপোর্ট রিপোর্ট নাও তেমন এটা হলা দি টেররিস্ট উইল সরেন্ডার নাউন ক্লজ ইন অপোজিশন টু আনাদর নাউন রিপোর্ট হলা মেন ক্লজ হলা দি রিপোর্ট গিভস এ নিউ হোপ নাউন ক্লজ হলা দি টেররিস্ট উইল সরেন্ডার এটা রিপোর্ট কু বুঝাউছি রিপোর্ট কোন না এয়া রিপোর্ট নাউন তেমন এটা হলা নাউন ক্লজ আচ্ছা পিলা কই পারিব কি ফ্যাক্ট কাহিকি নাউন রিপোর্ট কাহিকি নাউন নাউন দেখিব ছুইব খাইব এ তো ফ্যাক্ট তুমি দেখিনা ছুইনা খাইনা রিপোর্ট দেখিনা ছুইনা খাইনা তাহলে বড় নাউন কাহি খেলে এ বড় কথা তা পূর্বরে আছে দি ডিটারমাইনার নাউন পূর্বরে ডিটারমাইনার থাকে ହେଲା ये गोटे प्रकार गला आ गोटे प्रकार तुम जानिछ नाउन सेंटेंस रे सब्जेक्ट हुए सब्जेक्ट हला माने सेंटेंस रो आरंभ रहे इट इज देखो व्हाट गॉड विशेस इज श्योर टू हैपन जहा ईश्वर इच्छा करंती ताहा निश्चित घटिबो ता निश्चित घटे What God wishes, God हला subject, wishes हला verb. जहा ईश्वर इच्छा करंती ताहा निश्चित भावे घटे तेणु ये जे श्योर टू हैपन ये आ गोटे क्लज तार कर्ता नाही सब्जेक्ट नाही सब्जेक्ट हला इट इज श्योर टू हैपन तेणु व्हाट इज श्योर टू हैपन से व्हाट से सूत्र कहिछि व्हाट पचारिबो তাহলে হোয়াট ইজ শিওর টু হ্যাপন কোনটা নিশ্চিত ঘটিব না গড যাহা ইচ্ছা করন্তি কোনর উত্তর মিললা আদি বাক্যর আরম্ভর ଅଛି হোয়াট র উত্তর মিললা বা কোনর উত্তর মিললা নাউন ক্লজ এবং আরম্ভর ଅଛି এটা হলা সবজেক্ট নাউন ক্লজ সবজেক্ট অফ দি সেন্টেন্স সবজেক্ট অফ ভার্ব ইজ ଆଉ ମେନ୍ କ୍ଲଜଟା କିଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଓର ଟୁ ହାପନ୍ ଇଟ୍ ନାହିଁ ତମେ ଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଓର ଟୁ ହାପନ୍ ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହୁ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଦି ପ୍ରସେସନ୍ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦବା ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଏହା ସ୍ଥିର ହେଇନି କ'ଣ ସ୍ଥିର ହେଇନି ନା କିଏ ଆମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦବ ପ୍ରସେସନ୍ ମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା who will lead our procession किए आम शोभायात्रा रे नेतृत्व नब यह स्थिर होई नाही तो मेन क्लज हबो इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड एटा हला मेन क्लज कोन निष्पत्ति हेइनी ना किए आम प्रोसेसन को नेतृत्व लीड करबो कोन पचार उत्तर आसिला नाउन क्लज वाक्यर आरंभ अछि सब्जेक्ट तेमने डाला नाउन क्लज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हैज नॉट डिसाइडेड नाउन क्लज विषय कहली पिला माने आउ थरे रिपीट करी कहूची समस्त कहते नाउन क्लजटा भारी कष्ट किंतु भारी सहज तार गोटे मात्र सूत्र पचारिबो व्हाट वर्ब को व्हाट पचारिबो उत्तर जदि आसिला सेही क्लजटा ता सेटाला नाउन क्लज आउ नाउन तो हुए वाक्यर सब्जेक्ट हुए ऑब्जेक्ट हुए आउ अधिका जिनसा कहली कोन प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट है
ଭର୍ବ ପରେ ଯେମିତି ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆସିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ସେମିତି ଆସିଛି। ଆଉ ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ନାଉନ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଯେମିତି କହିଥିଲି ରିପୋର୍ଟ ହେରିକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେମିତି, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଇନ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଟୁ ଆନାଦର ନାଉନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅର ରିପୋର୍ଟ ଅର ଏନିଥିଙ୍ଗ। ହଉ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଥର ମୋତେ ଜଣେଇବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପଚାରିବ। ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ପଢ଼େଇଲି ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ସେଟା ପରର କଥା, ଯଦି ଚାହିଁବ ପଢ଼େଇବି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।